बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आज 10 मुहर्रमुल हराम के दिन 4 दुआएं जो मांगना है मांग लो, आज नहीं मांगा तो पूरी ज़िंदगी पछताओगे। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, 4 दुआएं आज के दिन आपने ऐसी पढ़नी हैं जिनके कमालात और करिश्मात आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे इंशाअल्लाह। ये दुआएं आपके हालात को पलट कर रख देंगी। आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी हो, रिज़्क़ की तंगी हो, ये 4 दुआएं पढ़कर आप अल्लाह ताला से दुआ मांगें, अल्लाह ताला आपकी उस मुश्किल को हल फरमा देंगे। आइए मेरे साथ मिलकर दुआएं समाअत फरमा लें। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस, रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्त ख़ैरुर राहिमीन, ला इलाहा इल्ला हुवर रहमानुर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, वला मल्जा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, या हन्नानु या मन्नानु या हल्लल मुश्किलात, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, या ज़ल जलालि वल इकराम, या हफीज़ु या हफीज़ु या रक़ीबु या मुजीबु या अल्लाहु या अल्लाह, या अज़ीज़ु या जब्बारु या मुतकब्बिर, या अल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम बिहक़्क़ि फ़सयकफ़ीकहुमुल्लाह व हुवस समीउल अलीम, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी वरहमनी, अस्तग़फ़िरुल्लाह व अस्अलुहु अत्तौबा, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, ग़फ़्फ़ारुज़ ज़ुनूबि व सत्तारुल उयूबि व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानर रहमानिर रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु सुब्हानल फ़त्ताहिल अलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु, लहुल मुल्कु व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्ला हुवल हलीमुल करीम,
لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحدا سمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الملك الحق المبين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ یہ 4 دعائیں ابھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں۔ آج کے دن ان دعاؤں کو پڑھنا ہے آپ نے، اور جو کوئی بھی مشکل ہو آپ کی، اور جو بھی مسئلہ ہوگا زندگی کے اندر، جو بھی مسائل اور پریشانیاں ہوں گی، ان دعاؤں کی وجہ سے انشاءاللہ تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ جیسے ہی ان دعاؤں کو پڑھیں گے، چاہے آپ صبح کو پڑھ لیں، دوپہر کو پڑھ لیں، شام کو پڑھ لیں، یا پھر کسی نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھ لیں، اور اس کے بعد اپنے لیے اللہ پاک سے دعا مانگیں، اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ رزق کی تنگی ہے تو رزق کی تنگی ختم ہوگی، بچوں اور بچیوں کے رشتوں کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ وہ بھی پوری ہو جائے گی۔ گھر میں فاقہ ہے، تنگ دستی ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، اللہ کے کرم سے برکت ہوگی، اللہ کی رحمت اور اللہ کا فضل و کرم ہوگا۔ لہذا آپ ان دعاؤں کو خود بھی پڑھیں، آگے دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جزاک اللہ۔